tutorial cara mewarnai gradasi guys. Ini gambarnya ya guys. Di warna-warnanya gambar, kalian boleh pakai pensil warna 2. Kalian dasarnya harus buat dulu ya guys. Setelah udah dasarnya kuat, kalian ambil warna ya guys. Ini banyak. Aku misalnya kalian mau warna coklat sama gradasinya, kalian bisa coklatnya makin lama dipilih ya guys. Ini kan bisa guys. Kita balik guys. Terus kita menjadi putih ya guys. Punya warna coklat sama gradasinya, kalian bisa coklatnya makin lama dipin ya guys. Ini juga bisa kok guys. Kita balik guys. Balik terus kita lanjut lagi. Jangan sampai ada putih-putih ya guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys. Share juga. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch you, cradle and all. Setelah kalian sekolah mata, untuk badannya kalian kasih sekolah mata. Terus sekolahnya. Baby is drowsy, cozy and fair. Mother sits near in her rocking chair. Forward and back, the cradle she swings. Though baby sleeps, he hears what she sings. From the high rooftops down to the sea, no one as dear as baby to me. We little fingers, eyes wide and bright, now sound asleep until morning light.
guys.
akan warnanya seperti ini. Terus komen, subscribe, dan share ya guys. Kalau kalian ingin bertanya-tanya, silahkan kalian komen di bawah, oke? Dan follow Instagram kita. Dadah.